Nah, di sini ada lagi satu eskavator teman-teman ya. Wow, lihat. Nah, wow, keren teman-teman. Sepertinya masih bagus teman-teman ya. Wow, lihat. Nah, ternyata masih bagus teman-teman. Wah, sekarang eskavator ini akan membongkar si pasir dump truk teman-teman. Wah, keren. Ayo teman-teman, kita akan bongkar saja teman-teman ya. Ayo, kita akan ke belakang teman-teman. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Nah, eskavator akan ke sini teman-teman. Wow. Wow, keren teman-teman. Wah, satu lagi teman-teman. Wah, lihat. Wah, eskavator yang ini teman-teman ya. Ayo teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata eskavator sudah ada di sini teman-teman. Wow, keren. Wadidaw. Ternyata sudah ada dua di sana teman-teman. Ayo teman-teman. Eskavator yang satu lagi. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Nah, eskavator ini sangat berat teman-teman. Wow, lihat. Ternyata eskavator ini besar sekali teman-teman ya. Wow, keren. Wow, lihat. Wah, lihat teman-teman. Ternyata eskavator ini sudah ke atas teman-teman ya. Wah, keren sekali teman-teman. Dia ada 3 eskavator di sana teman-teman ya. Wah, keren sekali. Wow, lihat. Nah, jika jatuh teman-teman, nanti kita akan panggilkan si helikopter teman-teman ya. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada si mobil truk pasir yang kecil teman-teman. Hahaha, sepertinya dia mau muatan pasir juga teman-teman. Wow, lihat. Kita akan muatan pasir teman-teman ya. Wah, lihat. Sepertinya dia mau muatan pasir teman-teman. Wah, ayo teman-teman. Kita akan. Wah. Wow, lihat teman-teman. Ternyata mobil truk pasir ini muatan pasir juga teman-teman. Hahaha. Keren teman. Teman-teman jangan lupa tekan subscribe teman-teman ya. Wow, lihat. Nah, sekarang kita akan membongkar pasir dalam mobil dump truk ini teman-teman. Hahaha. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Wadidaw, lihat teman-teman, ada 5 dump truk pasir teman-teman. Kita akan bongkarnya teman-teman ya. Wah, keren. Wow, lihat. Ternyata di sini ada mobil patroli teman-teman. Hahaha. Ini mobil polisi teman-teman. Nah, mobil polisi ini dia untuk keamanan teman-teman. Wow, keren teman-teman. Hai teman-teman. Wow, lihat. Ternyata di sini ada si traktor teman-teman ya. Wow, kita taruhkan si traktor di sini dulu teman-teman ya. Wow, keren. Wow, lihat teman-teman. Sepertinya si traktor banyak sekali teman-teman ya. Wah, keren sekali teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Ini si traktornya teman-teman ya. Wah, keren. Wah. Wow, lihat teman-teman. Wahaha, gunung pasir teman-teman. Keren teman-teman. Wahaha, lihat di sana banyak sekali mobil teman-teman. Wow, lihat. Wahaha. Wah, eskavator dua-duanya di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita akan melihatnya. Wih, lihat teman-teman, eskavator. Wah, keren sekali teman-teman. Sepertinya eskavator ini lagi bekerja teman-teman. Lihat. Wah, dia lagi bekerja teman-teman ya. Nah, begini. Wow, lihat teman-teman. Sepertinya dia ini sedang bekerja. Wah, keren teman-teman. Wow, lihat. Wow, ternyata lagi bekerja teman-teman. Wow, lihat teman-teman.
ternyata sangat dalam teman-teman. Wow, lihat. Ternyata eskavator ini tinggi sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, di sana ada mobil dump truck teman-teman. Wow, lihat. Ternyata sudah muatan pasir teman-teman. Wow, keren. Wadidaw. Lihat teman-teman. Sepertinya eskavator ini lagi bekerja di sini teman-teman. Wah, lihat. Wow, lihat teman-teman. Jurangnya sangat dalam teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Nah, eskavator ini lagi bekerja di bukit ini teman-teman ya. Wah, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Nah, wah, lihat teman-teman. Bagaimana eskavator ini turun teman-teman. Ayo teman-teman, kita saksikan dulu teman-teman ya. Lihat, eskavatornya mau turun teman-teman. Lihat. Wow, lihat teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ternyata eskavatornya terbalik. Hahaha. Keren teman-teman. Wow, satu lagi teman-teman. Eskavator mau turun teman-teman. Lihat. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Ternyata eskavatornya jatuh teman-teman. Wow, lihat. Keren sekali teman-teman ya. Wow, eskavator. Lihat. Wadidaw. Keren teman-teman. Wah, ternyata eskavator ini tidak bisa turun lagi teman-teman. Wah. Wow, lihat teman-teman. Nah, seperti ini sudah eskavator teman-teman. Wow. Keren teman-teman. Ayo teman-teman, kakak akan bantukan si eskavator ini teman-teman ya. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Ternyata terjun payung teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wah. Wah, 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 wah. Wah. Wah, sayang sekali teman-teman. Eskavatornya teman-teman ya. Wow, satu lagi teman-teman. Wow, lihat. Wah, sepertinya tidak bisa tertolong teman-teman. Nah, lihat. Kita akan cari pertolongan teman-teman ya. Wow. Wah, lihat teman-teman. Wah, bagaimana ini teman-teman? Wow, lihat. Kakak ada helikopter teman-teman. Ayo teman-teman, kita panggilkan si helikopter teman-teman ya. Wow, keren. Wow, lihat teman-teman. Kakak bantukan sama si helikopter teman-teman ya. Wow, keren sekali teman-teman. Sekarang eskavator evakuasi sama helikopter teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman ya. Wow, lihat. Wow. Wow, lihat teman-teman. Eskavator. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Si helikopter teman-teman. Wah, kuat sekali teman-teman si helikopter kita teman-teman ya. Wah, lihat. Wow, teman-teman. Keren sekali teman-teman. Hahaha. Teman-teman, tekan subscribe teman-teman ya. Wadidaw, lihat. Nah, sekarang eskavator akan ditaruhkan di sini teman-teman. Wah, lihat helikopter kita teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman, lihat. Wah, wow, lihat teman-teman. Ternyata berhasil teman-teman ya. Wah, keren. Wih. Wow, lihat teman-teman. Helikopternya mau pulang teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo teman-teman. Wah. Wadidaw, lihat teman-teman, si helikopternya pulang teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman ya. Wow, lihat. Nah,